जानवर आपने देखे हैं, उनको हुल्ले का मर्ज हो जाता है। उनको हम कहते हैं ये गर्मी मनाते हैं जानवर, दूध की पैदावार कम हो गई है, बच्चा गिरा दिया है, खाना पीना कम कर दिया है। इस तरह के जो मसाइल होते हैं, इन पर काबू पाने के लिए एक तो हम उनको वैसे माहौल उस तरह का मुयसर करते हैं कि वो अच्छा महसूस करें। दूसरा, ये जो सींग है जानवर के, इन सींगों का बहुत बड़ा किरदार है गर्मी से बचाने में जानवर को। ये जो सींग है ये जिस्म की गर्मी को बाहर की हवा में भेजते हैं और नतीजे में जो जिस्म का टेम्परेचर है वो कम होता है। दूसरे नंबर पर ये दिमागी तनाव को, यानी कि जो उसकी मेंटल हेल्थ है उसको ये बैलेंस करते हैं। जानवर अच्छा महसूस करता है, जानवर की स्ट्रेस कम होती है और नतीजे में वो बेहतर तरीके से खाता है और बेहतर दूध की पैदावार और गोश्त की पैदावार हमें मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जानवरों के सींगों के बारे में, जिसमें हम ख़ास तौर पर बात करेंगे गाय भैंस के सींगों के बारे में और किसी हद तक बकरी के जो सींग हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो जानवर के सींग हैं वो क्यों ज़रूरी हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं। तो जो सींग हैं, एक तो ये जानवर जो है उससे खूबसूरत लगता है। दूसरा, ये एक कुदरती चीज़ है और जो भी कुदरत ने चीज़ बनाई है उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है और हम उन्हीं फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और सींगों को काटने के नुकसानात आपको बताएंगे। तो ये जो सींग है, सबसे पहले तो ये जानवरों की खूबसूरती में इजाफा करते हैं और उसके अलावा जो सींग हैं वो जानवर के हथियार के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। हथियार इस तरह के जानवर जो हैं वो बुनियादी तौर पर जंगल में रहते हैं और ये तो बाद में हम इन्हें घरों में ले आए और फार्मिंग स्टार्ट की है। तो इनके सींग जो हैं वो इसलिए होते हैं कि ये शिकारियों से उनकी हिफाजत कर सकें, वो लड़ सकें और अपना बचाव कर सकें और अपनी जो फैमिली है उनकी, जो उनके जो साथी हैं, जो हर्ड मेट्स हैं, उनका वो बचाव कर सकें। तो एक तो ये मकसद है इनका। दूसरा, ये जो सींग हैं ये एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। इनकी मदद से जानवर जो हैं एक दूसरे को जो है अपने एहसासात, अपनी फीलिंग्स जो हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, तो जिससे उनमें जो है एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। और जो तीसरा जो काम है, सबसे अहम जो है सींगों का, वो ये है कि ये हीट एक्सचेंज में काम करते हैं। हीट एक्सचेंज यानी कि जो बॉडी का जो थर्मो रेगुलेशन का सिस्टम है, जो दर्जा हरारत को बरकरार रखने का सिस्टम है जिस्म का, ये उसमें बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, ख़ास तौर पर गर्म मौसम में। गर्म मौसम में ये जिस्म की जो हीट है उसको ये बाहर वाले माहौल में, बाहर की हवा में ये डिसिपेट करते हैं, यानी कि जो जिस्म की जो हीट है उसको बाहर भेजते हैं और नतीजे में जो है जिस्म का टेम्परेचर लो करते हैं ताकि जानवर अच्छा महसूस करे। ये जानवर के जो है हाजमे पर असरानंदाज होते हैं, उसके स्ट्रेस लेवल्स पर असरानंदाज होते हैं, यानी कि जो तनाव है, जो मौसम का तनाव है, ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा सर्दी, एक जगह पर ज़्यादा जानवरों का होना और इस तरह के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं जानवरों के, जो उनको पेश आते हैं फार्मिंग में, उनमें ये बहुत मददगार साबित होते हैं और जानवर के जो स्ट्रेस लेवल हैं उनको कम करते हैं और जानवर अच्छा महसूस करता है। जब जानवर अच्छा महसूस करता है तो नतीजे में वो बेहतर तरीके से खाना खाता है, पानी पीता है, चारा खाता है और जब बेहतर तरीके से वो खाता पीता है तो जाहिर सी बात है उससे दूध की पैदावार और जो गोश्त की पैदावार है वो बेहतर हो ही जाती है और इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आती है। दूसरा, हमने आजकल देखा है कि फार्मिंग में जो छोटे बच्चे हैं, बछड़ा या बछड़ी, जब वो पैदा होते हैं तो उनके सींग जो हैं उन पर दवाई लगा दी जाती है या उनको लोहा गर्म करके वो जो बर्ड्स हैं जहाँ से सींग ने उगना है, जो हॉर्न्स की बर्ड हैं, उनको हम जला देते हैं और नतीजे में सींग नहीं निकलते। इसकी वजह हम ये अखज़ करते हैं कि ये अगर हम सींग काट देंगे तो इनको हमें काबू करने में आसानी होगी, ये ज़ख्मी नहीं करेंगे दूसरे जानवरों को या हमें ज़ख्मी नहीं करेंगे। तो ये बात भी एक हद तक ठीक है, लेकिन जानवर के सींग काटने में जानवर का ज़्यादा नुकसान है और अगर जानवर का नुकसान है तो नतीजे में जो फार्मर है उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि पैदावार में कमी आएगी। तो जब हम दवाई लगाते हैं सींगों पे, बेशक हम उसको बेहोश कर लें या सुन्न करने वाली दवाई लगा लें या उसको लोकल एनेस्थीसिया लगा लें, तो
جب جانور جو ہے ہوش میں آتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، وہ ہمیں بتا نہیں سکتا، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتا ہے اور اس کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جانور کا ہاضمہ، جانور میں حلے کی شکایت، جانور کا جو مختلف مسائل ہیں وہ پیش آتے ہیں اور جانور گرمی میں بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ یہ جو مین چیزیں ہیں، جو مین نقصانات ہیں جو سینگ کاٹنے کے، وہ یہ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں، جیسا کہ اس میں اگر ہم سینگ کٹوائیں گے تو ایک تو اس کے لیے ہمیں لیبر چاہیے جو جانور کو قابو کرے، اس کو نیچے گرائے یا جیسے بھی قابو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سینگ کٹوائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کسی ڈاکٹر کو بلائیں گے، اس کا خرچہ علیحدہ ہے، اور سینگ کٹوانے کے بعد جو میڈیسن لگے گی اس کا خرچہ علیحدہ ہے اور پریشانی علیحدہ ہے، اور جتنے دن وہ پروسیس چلتا ہے اس دوران جانور کی پیداوار میں کمی آتی ہے اور وہ فائدے کی بجائے نقصان میں چلا جاتا ہے، اور نتیجے میں فارمر کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ نقصانات ہیں۔ اب ہم آپ کو سینگ کی جو ہے وہ بناوٹ بتائیں گے کہ سینگ بنا کس طرح ہوتا ہے، کس کس چیز پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں، اور یہ کس طرح سے جسم کی جو گرمی ہے یا جو ٹمپریچر ہے اس کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک گائے کا سینگ ہے جو کہ ایک سائیڈ سے ٹوٹ گیا تھا ویسے ہی، تو دوسری سائیڈ سے فارمر نے خود کاٹ دیا، کیبل لے کے نا کلچ والی، اس سے خود اس نے کاٹ دیا۔ تو میں نے یہ سینگ اس سے لے لیا تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ یہ سینگ ہے یہ کس طرح بنا ہوتا ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر ایک کھوکھلی ہڈی ہوتی ہے، یہ جو اندر یہ آپ دو لیئر دیکھ سکتے ہیں، تھوڑا سا کیمرہ ہاں نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اندر ایک کھوکھلی ہڈی ہے، یہ اندر سے خالی ہے ساری، اور اس میں یہ مختلف قسم کے جو تھیلیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ باہر جو آپ کو کالی کالی سی چیز نظر آ رہی ہے یہ کیراٹین لیئر ہے، اسے کیراٹین کہتے ہیں۔ تو یہ جو کیراٹین ہے اس کا کام کیا ہے؟ کیراٹین جو ہے یہ جو سینگ ہے اس میں لچک اور مضبوطی ایک ساتھ دونوں چیزیں پیدا کرتی ہے۔ یہ جو کیراٹین ہوتی ہے یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اگر ہم ان دونوں سائیڈوں سے سینگ کو دبائیں ایسے یا ایسے یا ایسے، تو یہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ 7600 نیوٹن کی جو فورس ہے، 7600 نیوٹن کی فورس کو بھی یہ برداشت کر سکتا ہے سینگ، یہ اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ جو اندر کھوکھلی ہڈی ہے، ہالو جو بون ہے، اس میں جو بلڈ سپلائی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اندر یہ جال بنا ہوا ہے پورا، اور اس میں وینز جا رہی ہوتی ہیں اندر۔ تو یہ جو بلڈ سپلائی ہے یہاں پر بلڈ بہت زیادہ فلو کرتا ہے، بہت زیادہ خون اس میں پہنچتا ہے، اور جو گرم خون ہے وہ اس میں آتا ہے، اور اس کی جو ہیٹ ہے وہ یہاں سے باہر کے انوائرمنٹ میں نکل جاتی ہے، اور جو نتیجے میں جو خون ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور واپس جسم میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ سائنس کا ہی حصہ ہے، جو فرنٹل سائنس ہے یہ اس کا ہی حصہ ہے اور جو سینگ کے اندر پہنچتا ہے، تو ایک طریقے سے یہ جو ہے جانور کا جو دماغی تناؤ ہے، جو سٹریس لیول ہے، اس کو بھی کم کرتا ہے اور جانور اس سے اچھا محسوس کرتا ہے۔